आज आम यही भिडियो रे सप्तम श्रेणी इंग्राजी बही जास्मिन रो यूनिट 1 रो चैप्टर 3 days to see विषय रो क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। प्रथमे देइछि वर्क इन पेयर्स, दुई जण लेखाई मिसी काम करो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वन्स गिवन बिलो। तळे दिया जाइथिबा वाक्य गुडिको मध्यरु सत्य वाक्य गुडिको चिन्हट करो। शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर, शिक्षकଙ୍କ सह तुमर उत्तर गुडिको शेयर करो। नंबर 1 रे देछि द ऑथर एक्सप्रेसेस ए डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। माने लेखिका श्रवण शक्ति माध्यम रे पृथ्वी को अनुभव करने को एक गभीर आकांक्षा प्रकाश करिसंती। एहा फॉल्स अटे, मिथ्या अटे, कहीं से दृष्टि शक्ति पाई विशेष आकांक्षा प्रकाश करिसंती। नंबर 2 रे देछि द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। माने लेखिका केवल लोकमानकर कष्ट देखिबा पई शहर भ्रमण करने को चाहुचंती। एहा फॉल्स अटे, मिथ्या अटे, कारण से हस, संकल्प एवं दैनंदिन जीवन सबकिछि देखिबा को चाहुचंती। नंबर 3 रे देछि द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। लेखिका प्रथम दिनटी सही लोक मानकू देखिबारे बितेइबे जहाँकर दया और बंधुता तांको जीवन को समृद्धि करिछि। एहा ट्रू अटे, सत्य अटे। तापर नंबर 4 रे देछि द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। लेखिका स्वीकार करिसंती जे 3 दिन रे मध्य से सब किछि देखि पारिबे नाही। एही लाइनटी ट्रू अटे, सत्य अटे। नंबर 5 रे देछि द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मियरली बाय द सेंस ऑफ टच। लेखिका मने करंती जे प्रत्येक व्यक्ति केवल स्पर्श शक्ति द्वारा ही सबुठारु बड़ आनंद पाई पारिबे। एही लाइनटी फॉल्स अटे, मिथ्या अटे, कारण से दृष्टि शक्ति को सर्वाधिक आनंददायक बोली मानती। नंबर 6 रे देछि द ऑथर एडवाइसेस दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लॉस देयर सेंसेस टुमोरो। माने लेखिका दृष्टि शक्ति थिबा लोकमानकू प्रत्येक मुहूर्तर मूल्य बुझिबाकू परामर्श दियंती, जेपरि सेमाने काली निजर इंद्रिय शक्ति हराई बसिबे। एही लाइनटी ट्रू अटे, सत्य अटे। नंबर 7 रे कहिछि ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। तृतीय दिन रे लेखिका लोकमानकू सेमानकर दैनंदिन जीवन रे देखिबाकू एवं सेमानकर अनुभूति को बुझिबाकू चाहंती। एही लाइनटी ट्रू अटे, सत्य अटे। नंबर 8 कहिछि द ऑथर फोकसेस दैट द साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल वन। माने लेखिका गुरुत्व दियंती जे दृष्टि शक्ति ही सबुठारु अधिक आनंददायक अटे। एही लाइनटी ट्रू अटे, सत्य अटे। तापर सेकंड बिट रे देछि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ व्हाट हेलेन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट। हेलेन केलर को पाखरे दृष्टि शक्ति थिले, से सही 3 दिन रे कोन करबा को चाहुथिले ताहा दर्शाई तळ सारणीटी पूर्ण करो। डे 1 सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस सी इनटू देयर आईज। माने निजर प्रियजन और बंधु मानकू स्पर्श बदल रे सीधा सड़क आखिरे देखिबा। डे 2 अराइज विथ द डॉन सी द सनराइज विजिट म्यूजियम टू सी ह्यूमन हिस्ट्री एंड जाइंट फसिल्स। माने सूर्योदय देखिबा एवं म्यूजियम को जाई मानव सभ्यता और प्राचीन इतिहास सबू देखिबा। तापरे डे 3 हेबा कथा एठारे डे 4 लिखा हेछि। डे 3 रे लिखिबा में ग्रीट द डॉन स्पेंड टाइम इन द बिजी सिटी ऑब्जर्विंग डेली लाइफ इमोशंस वर्क एंड सफरिंग। माने व्यस्तबहुल सहर को जाई लोकमानकर दैनंदिन कार्यकलाप, हस, कांद और भावना देखिबा। तापर देछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तळे दिया जाइथिबा अनुच्छेद गुडी को पढ़ी प्रश्न गुडीकर उत्तर दियो। फर्स्ट बिट रे देछि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड आई इज यूज इन द पैसेज। एही अनुच्छेद रे आई शब्दटी केते थर व्यवहृत होईछि, आंसर हेबो 4 टाइम्स। सेकंड नंबर बिट रे देछि द वर्ड आई रिफर्स टू डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एठारे आई बुझाउथबा
सठिक विकल्पटी बाछिबा आंसर हेबो ऑथर सी नंबर एठारे आई माने लेखिका को बुझाउछि तापर नंबर 3 बिट रे देइछि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली चूज द करेक्ट ऑप्शन उपयुक्त विकल्प बाछि वाक्य पूर्ण करो द फ्रेज awakening nature after her winter sleep refers to dash आंसर हेबो स्प्रिंग बसंत ऋतु माने शीतर निद्रा परे प्रकृतिर जागृत हेबा केउ ऋतु को सुचाउछि ना बसंत ऋतु को तापर नंबर 2 रो फर्स्ट नंबर बिट देछि द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विथ मिराकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मैच विथ द वर्ड थ्रिलिंग थ्रिलिंग शब्दटी मिराकल बा चमत्कार सहित व्यवहृत होइछि निम्नलिखित केउ शब्दटी थ्रिलिंग सहित खाप खाउ नाही आंसर हेबो सी नंबर नॉलेज सेकंड नंबर बिट देछि व्हाई डज द ऑथर रिफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ लेखिका पृथ्वी को सोई रहितबा पृथ्वी बोली काहेकि कहिसंती आंसर द ऑथर रिफर्स टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ बिकॉज बिफोर सनराइज द एंटायर वर्ल्ड रिमेन्स डार्क साइलेंट एंड इनएक्टिव appearing as if it is in deep sleep सूर्योदय पूर्वरु समग्र पृथ्वी अंधकारमय निस्तब्ध एवं निश्चल रहुथिबारु एहा गभीर निद्रारे थिबा परि मने हुए तेणु लेखिका एहाकू सोई रहिथिबा पृथ्वी बोली कहिसंती तापर नंबर 3 देछि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट रीजन उपयुक्त कारण लेखि वाक्यटी पूर्ण करो The writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present and past world because लेखिका दिनटीकू अतीत एवं वर्तमान पृथ्वी उपरे एक संक्षिप्त दृष्टि पकाइबा पई उत्सर्ग करने चाहती कारण she want to see the pageant of man's progress and understand the condensed history of the earth through museums से म्यूजियम माध्यम मानव सभ्यतार प्रगति एवं पृथ्वीर संक्षिप्त इतिहास को देखि बुझिबा को चाहती तापर नंबर 4 बिट रे देछि हाउ मेनी टाइम शुड इज यूज शुड शब्द केते थर व्यवहार होइछि आंसर हेबो द वर्ड शुड इज यूज्ड 4 टाइम्स ए जो नंबर 2 रो अनुच्छेदटी देछि सेथिरे शुड 4 थर व्यवहृत होइछि तापर 5 नंबर बिट रे देछि व्हाट डज द यूज ऑफ शुड फोकस इन द एक्सट्रैक्ट एही अनुच्छेद रे शुड रो व्यवहार केउ विषय उपरे गुरुत्व दिए आंसर द यूज ऑफ शुड फोकसेस ऑन द ऑथर्स स्ट्रांग डिजायर इमेजिनेशन एंड व्हाट शी वुड चूजेस टू प्रायोरिटीज इफ गिवन द गिफ्ट ऑफ साइट माने शुड शब्दर व्यवहार लेखिकांको कल्पना गभीर इच्छा एवं दृष्टिशक्ति पाइले से केउ कार्य को प्राथमिकता देबे ताहा उपरे गुरुत्व देछि तापर एठारे सेकंड नंबर बिट रे देछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो नंबर 1 टी देछि द सेंस ऑफ टच मेक्स ऑफ फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट स्पर्श शक्ति दृष्टि और श्रवण शक्तिर अभाव को पूर्ण कर दिए पाठ्य विषय अनुसार एहाकू बुझाओ आंसर इन द टेक्स्ट हेलेन केलर एक्सप्लेन्स दैट though she cannot see or hear, she discovers hundreds of interesting things through touch alone. She feels the symmetry of leaves, the bark of trees, the bird in spring, and the vibrations of singing birds. She even recognizes her friends and their emotions by touching their faces. पाठ्य विषय रे हेलेन केलर दर्शाइछंती जे देखि किंबा सुनी न पाइले मध्य से केवल स्पर्श माध्यम रे अनेक जिनस को अनुभव करती से पत्रर गठन गछर छाल बसंतर कढ़ी एवं गाउथवा पक्षीर कंपन को छुई आनंद पाती से निजर फ्रेंड मानकर मुह स्पर्श करी सेमानकर सह हस और कांद भली भावना को मध्य जानी पारती नंबर 2 रे कहिछि व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल वन लेखिका दृष्टिशक्ति को सबुठारु आश्चर्यजनक बा अद्भुत इंद्रिय बोली काहेकि मने करंती आंसर द ऑथर बिलीव्स साइट इज द मोस्ट वंडरफुल सेंस बिकॉज इट इज इंस्टेंटली रिवील्स द भास्ट ब्यूटी कलर्स एंड डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड लेखिका विश्वास करंती जे दृष्टिशक्ति सबुठारु अद्भुत कारण यह निमिषक मध्यरे माने सांगे सांग पृथ्वीर विशाल सौंदर्य और रंग को प्रकाश करे सी फील्स दैट
If mere touch brings so much joy, seeing the world and looking directly into the friend's eyes, the window of the soul, must be the most delightful experience. ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଯଦି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି ହାଉ ମାଇଟ୍ ଦି ଅଥର୍ସ ଓପିନିଅନ୍ on making the most of our senses guide us to the kinder towards people with special abilities. ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିକାଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବାକୁ କିପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଆନ୍ସାର, ଇଟ୍ ମେକ୍ ଅସ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ହାଉ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ and how difficult life can be without them. ଏହା ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର। This understanding creates deep empathy, teaching us to respect the strength and courage of special ability people and to treat them with kindness and inclusivity rather than mere pity. ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆମ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ କରେ ଯାହା ଆମକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ସାହସକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ଦୟା ନ ଦେଖାଇ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଅଥର। ଲେଖିକାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଅଥର ଦି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେନ୍ସ ମେକ୍ସ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟ୍ରୁଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ। ଲେଖିକାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଇଟ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ରିଏଲି ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ପେନ୍ ଦେୟାର ସେନ୍ସେସ୍, ଶୋଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଫନ୍ ଓନ୍ଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦେୟାର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଫ୍ଟର ଲସିଂ ଦେମ୍। ଏହା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହରାଇବା ପରେ ହିଁ ମଣିଷ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଇଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ଅଥର ଏନକରେଜ୍ ପିପୁଲ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେୟାର ଏଭ୍ରିଡେ ସେନ୍ସରୀ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସେସ୍। ଲେଖିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିକୁ କିପରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆନ୍ସାର, ସି ଆଡଭାଇସେସ୍ ପିପୁଲ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଚ୍ ଡେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ମାଇଟ୍ ଲସ୍ ଦେୟାର ସାଇଟ୍, ହିୟରିଂ, ଟଚ୍, ସ୍ମେଲ୍ ଅର୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୁମୋରୋ। ସି ଏନକରେଜେସ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ଲୁକ୍, listen carefully, smell deeply and touch mindfully to fully appreciate the world. ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି କାଲି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋବଳ ଦେଇ ଦେଖାଇବା, ଶୁଣିବା ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେନ୍ସରୀ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍। They describe how we experience the world, how we see, hear, smell, taste or feel something. Some sensory words from the text are given in column 2. For the 5 sense in column 1, read the text again and add the new words in column 3. ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ କିପରି ଦେଖୁ, ଶୁଣୁ, ଶୁଙ୍ଘୁ, ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠରୁ ଶୁଣି, ପଢ଼ି ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ଏଠାରେ ଦେଖ କଲମ୍ 1ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ସି, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖ। କଲମ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ପାନାରୋମା। କଲମ୍ 3ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗ୍ଲିମ୍ସ, ପେଜେଣ୍ଟ, ମିରାକିଲ୍ ମାନେ ଝଲକ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହିୟର୍, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣ। କଲମ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍। କଲମ୍ 3ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ, ସଙ୍ଗ, କୁଇଭର ମାନେ ସୁର, ଗୀତ, କମ୍ପନ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସ୍ମେଲ୍, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଙ୍ଘ। କଲମ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍। କଲମ୍ 3ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ ବା ବାସ୍ନା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହା ତୁମେ ଚାଖ। ରିଲିସ୍ ଆମେ କଲମ୍ 3ରେ ଲେଖିବା ମର୍ସେଲ୍ ବା ସୁଇଟ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଖଣ୍ଡ ବା ମିଠା। ତାପରେ ଏଠାରେ କଲମ୍ 1ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଫିଲ୍, ଯାହା ତୁମେ ଛୁଇଁ ଅନୁଭବ କର। କଲମ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ରଫ୍, ଆମେ କଲମ୍ 3ରେ ଲେଖିବା ସ୍ମୁଥ୍, ଡେଲିକେଟ୍, ସ୍ୟାଗି ମାନେ ଚିକଣ, କୋମଳ, ଖଦଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍।
from the text and underline the verbs। ପାଠ୍ୟ ବହିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି I should divide the period into 3 parts। ଏଠାରେ should divide ହେଉଛି verb, ଏହାକୁ ଆମେ underline କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି on the first day I should went to see। ଏଠାରେ should went ହେଉଛି verb, ଏହାକୁ ଆମେ underline କରିବା। ନମ୍ବର 3 ରେ the next day I should arise with the dawn। ଏଠାରେ should arise ହେଉଛି verb, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ underline କରିବା। ନମ୍ବର 4 ରେ ଦେଇଛି I should behold with awe। ଏଠାରେ should behold ହେଉଛି verb, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ underline କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାର ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ should ହେଉଛି modal verb ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିୟାଟି ଯେଉଁଟାକି divide, want, arise, behold ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବିଟ୍ ଦେଇଛି identify the modal verbs in the following sentences, choose the functions they express from those given in the box below। କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ modal verb ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି possibility ମାନେ ସମ୍ଭାବନା, necessity ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆଉ polite request ମାନେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ability ମାନେ ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, moral obligation ମାନେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନମ୍ବର 1 ରେ ଦେଇଛି you can learn a lot from this experience। ତୁମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ଏଠାରେ modal verb ହେଉଛି can ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବା function ହେଉଛି ability ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନମ୍ବର 2 ରେ ଦେଇଛି they might arrive late due to traffic। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ modal verb ହେଉଛି might, function ହେଉଛି possibility ମାନେ ସମ୍ଭାବନା। ନମ୍ବର 3 ରେ ଦେଇଛି she must finish her homework before dinner। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ modal verb ହେଉଛି must, function ହେଉଛି necessity ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4 ରେ ଦେଇଛି they ought to apologize for their mistake। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ modal verb ହେଉଛି ought to, function ହେଉଛି moral obligation ମାନେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନମ୍ବର 5 ରେ ଦେଇଛି he would like to have some lassi please। ସେ ଦୟାକରି କିଛି ଲସି ପିଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ modal verb ହେଉଛି would, function ହେଉଛି polite request ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ତାପରେ ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି read the situations in column 1 and functions in column 2, fill in the blanks in the sentences in column 4 with appropriate modal verbs from column 3। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଉପଯୁକ୍ତ modal verb ବାଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖି କରି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି let us listen, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। You will listen to a conversation between a mother and son. As you listen, select your true statements from 1 to 7 given below। Transcript for the teacher on page 42। ତୁମେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ଶୁଣିବ। ଶୁଣିବା ସହିତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା 1 ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଚୟନ କରିବ। ଏଠାରେ truth statements ମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ 1, 3, 4, 7 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲ୍ସ ଅଟେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି work in pairs, 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମିଶି କାମ କରିବ। Take turns to speak for a minute on any one of the senses you value the most। ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ 1 ମିନିଟ୍ କହିବ। Use the given prompts of frame your response before you speak। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିବା I value my sense of sight the most because it allows me to see the beautiful colors of nature and read books। ତାପରେ ଲେଖିବା one of my favorite experiences is watching the sunrise in the morning। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା this is so because the golden morning light makes the whole world look peaceful and alive। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା I appreciate being able to see the smiles on the faces of my family and friends। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା God forbid if I were to lose the sense of sight, it would make me feel very helpless and lost in darkness। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା
I would not be able to enjoy the visual beauty of the outside world independently. तापर आम शेष लिखा I thank God that I am able to see everything clearly every single day. तापर देछि रिमेम्बर टू मन रखंतु स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली स्पष्ट एवं आत्मविश्वास सहित कहतु ग्लांस एट योर नोट्स फॉर रेफरेंस रादर दैन रीडिंग संपूर्ण पढ़िबा परिवर्ते केवल सूचना पाई निज टिपा खाता को थरे लेखाएं देखंतु मेक आई कांटेक्ट आखिरे आखि मिसाई कथबार्ता करंतु यूज गेस्चर्स इफ यू विश टू आवश्यक हेले हाथ मुह अंगी भंगी व्यवहार करंतु प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड अवॉइड मोबलिंग शब्दगुड़िक स्पष्ट भावे उच्चारण करंतु एवं अस्पष्ट भावे गुणुगुणु हेबा बंद करंतु स्पीक एट ए स्टेडी मॉडरेट पेस एक स्थिर तथा मध्यम गति रे कथा कहंतु तापर देछि लेट अस राइट आसंतु लेखिबा ए डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ describes a person place object or event to create a memorable experience for the reader एक वर्णनात्मक अनुच्छेद पाठकों मनरे एक स्मरणीय अनुभूति सृष्टि करिया पई कौनसी व्यक्ति स्थान वस्तु बा घटना को वर्णना करे राइट ए डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ describing a place that you visited recently निकटरे परिदर्शन करिथिबा एक स्थान विषय रे वर्णना करी एक अनुच्छेद लेख फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो टू ड्राफ्ट दिस पैराग्राफ एथिपाई निम्नलिखित निर्देशावली अनुसरण करि परिबो नंबर 1 रे देछि इन द ओपनिंग लाइन बिगिन विथ समथिंग इंटरेस्टिंग टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन इंट्रोड्यूस द प्लेस यू विजिटेड प्रथम धाड़ी रे पाठकों को ध्यान आकर्षण करिया पई किछि आकर्षणीय कथारु आरंभ करंतु एवं स्थानटीर परिचय दियंतु नंबर 2 रे देछि इन द सपोर्टिंग लाइन्स डिस्क्राइब द प्लेस यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स दैट अपील्ड टू योर 5 सेंस साइट साउंड स्मेल टेस्ट एंड टच परवर्ती धाड़ी गुड़िकरे विशेषण पद एवं निर्दिष्ट विवरणी व्यवहार करी तुमर 5टी इंद्रिय यथा दृष्टि श्रवण घ्राण स्वाद एवं स्पर्श को आकर्षित करुथिबा अनुभूति वर्णना कर यू मे रिपीट वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस कंपेयर ऑब्जेक्ट्स एंड यूज पर्सनिफिकेशन टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन नंबर 3 रे रही यूज फ्रेश सुथिंग योर किसिंग वर्ड्स सतेज मनोलोभा एवं श्रुति मधुर शब्द व्यवहार करंतु नंबर 4 रे रही सेंटेंसेस मस्ट हैव ए मैग्नेटिक टच वाक्य गुड़िकरे एक आकर्षणीय शैली रहिबा उचित नंबर 5 रे रही ट्राई नॉट टू यूज लॉन्ग सेंटेंसेस अति लंबा वाक्य व्यवहार न करने को चेष्टा करंतु नंबर 6 रे रही इन दी कंक्लूडिंग लाइन्स समरीज दी डेस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड दी फाइनल इंप्रेशन शेष धाड़ी गुड़िकरे वर्णना को संक्षेप शेष करी एक चूड़ांत मतामत दियंतु मेंशन व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट दैट प्लेस व्हिच अदर्स शुड आल्सो एक्सपीरियंस सही स्थानर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा उल्लेख करंतु जहाँ अन्य माने मध्य अनुभव करिबा उचित तेबे चलंतु आमे लेखिबा ए विजिट टू पुरी बीच आमे टाइटल देबा ए पीसफुल मॉर्निंग एट पुरी बीच पुरी बेलाभूमि रे एक शांत सकाळ लास्ट संडे आई स्टूड बिफोर द भास्ट गोल्डन सोर्स ऑफ पुरी सी बीच as the rising sun painted the sky in shades of amber गत रविवार दिन मु पुरी समुद्रर सुनेली बालुका राशि उपरे ठिया होइथिली जेतेबेले उदित सूर्य समग्र आकाश को सुवर्ण रंगरे सजाई देउथला द रोरिंग वेव्स क्रॉस्ड रिदमिकली अगेंस्ट द शोर व्हिस्परिंग एंशिएंट टेल्स टू द कोस्ट गर्जन करुथबा समुद्र ढेउ गुड़िको ताले ताले कूଳରେ पिटी होउथला जेपरि सेमाने उपकूल को कौनसी प्राचीन कहानी सुनाउछंती ए कूल सल्टी बीज ब्रूस्ड अगेंस्ट माय फेस कैरिंग द earthy fragrance of wheat sand and fresh sea air ठंडा लुणिया पवन मो मुह को छुई जाउथला जहाँ अदा बालीर सुगंध और ताजा समुद्रर वायु बहन करि आनुथला आई dipped my bare feet into the soft sweet sand feeling the cold sparkling water tickle my toes मु मोर खाली पाद को नरम अदा बाली रे रखिली जेउठी शीतल झलसुथिबा पानी मो पाद आंगुड़ी को छुई आनंद देउथला नियर बाय द स्वीट अरोमा ऑफ रोस्टेड कॉर्न filled the morning air and its warm spicy taste delicated my tongue पाखरे पोड़ा मकार मिठा बासना
ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗରମ ତଥା ମସଲାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଜିଭକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା। ପୁରୀ ବିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଭଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ସ ବ୍ୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଡୁ ୟୁ ନୋ ହାଉ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି? ଦେ ରିଡ୍ ଥ୍ରୋ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ବ୍ରେଲ୍, ଏ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ରାଇଜ୍ଡ ଡଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦି ଲେଟର ଅଫ୍ ଦି ଆଲଫାବେଟ୍। ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯାହା ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂକେତ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଦିସ୍ ଟଚ୍ କୋଡ୍ ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 9 years ବାଇ ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ ହୁ ବିକମ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଏ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏହି ସ୍ପର୍ଶଭିତ୍ତିକ ସଂକେତକୁ ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ 9 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଷ୍ଟଡି ଦି କୋଡ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ୟୋର ନେମ୍ ୟୁଜିଂ ଇଟ୍। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତ ବା ବ୍ରେଲ୍ କୋଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ନାମ ଲେଖ। ୟୁ ମେ ୟୁଜ୍ ବିନ୍ଦିଜ୍ ଅର୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଲ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ଡଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍। ତୁମେ ବିନ୍ଦି କିମ୍ବା ଡାଲିଦାନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଏଠାରେ ତୁମର ନାମ କିପରି ଲେଖିବେ? ଚିତ୍ରରେ A ଠୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେଲ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତୁମର ନାମ ଅମିତ ହୁଏ ତେବେ ଖାତାରେ AMIT ପାଇଁ ଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଲିଦାନା ବା ବିନ୍ଦି ଲଗାଇ ସଜାଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଭ୍ ୟୁ ହିୟର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍? ତୁମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ କି? ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଏହା କେବେ ଏବଂ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କର। ଆନ୍ସାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅନ୍ 3rd December। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଫର୍ ଦି ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ଡିସାବିଲିଟିଜ୍। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। Awareness campaignings, schools, NGOs and government organizations conduct seminars, sports events, cultural programs and rallies to promote inclusion and accessibility infrastructure। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ୟୋର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଅନ୍ ଏ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ବୋର୍ଡ଼। ତୁମେ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଅ। ତାପରେ 3rd ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଗୋ ଟୁ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଟୁ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତୁମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।